जीवन रे मध्य से पंचम आज्ञार सम्मुखीन हेले व्यभिचार कर नहीं किंतु से जबरदस्त भक्तिवर स्त्री प्रेम निवेदन कला किंतु से कहले ना मु प्रेम यीशु को प्रेम करे मु प्रभु को सदा प्रभु को प्रेम करे मु केबे भी से आज्ञा लंघन करिबी नहीं तेणु प्रभु तांको करे आमे जदि आमे जानू तांको किभଳି निश्चय राजा तांको एते उच्च पदवी रे तांको स्थापित कले केते सम्मान कले तांकर निजर अंगूठी तांको प्रदान कले सुंदर वस्त्र परिधान करेले एवं तांको कहले समस्त तांको आंठुपाती तांको नेले समस्त अब्रेक बोली कि तांको सम्मानित कले प्रभु एई भଳି भाबरे प्रभुଙ୍କର आज्ञा पालन करिबा द्वारा हम माने प्रभु माने विपद एमिति परिस्थिति गुडी करे मध्य प्रभु हम मान को रक्षा करंती। द्वितीय विषय जदि देखिबा एही 14 सेकेंड पदटा से आंभ नाम जानी अछि एहेतु आंभे ताहाकू उच्चरे रखिबा। जोहन 17 3 पर्व रे लिखा जाए एकमात्र सत्य ईश्वर जे तुम्भ को और तुम्भ प्रेरित यीशु ख्रीष्ट को जानिबा अनंत जीवन अटे। आमे जदि यीशु को आमे जानूचु पिता को जानूचु पुत्र को मध्य जदि जानूचु ताहले हम माने कोन अनंत जीवन पाइबा। एठा जदि आमे जीवसिंह को विषय जदि देखिबा जीवसिंहर विषय आमे जदि देखुचु एठी राहबंकर विषय 2 पर्व रे लिखा जाए 2 पर्वर 10 एवं 11 लिखा अछि जे राहब जेतेबेले जे 2 जण गुप्तचर जाउछंती से देश को गिरिया नगर को अनुसंधान करिबा पई जीवसिंह को पठेइतिले 2 जण चोरन को से जीवा समय से माने राहबंक निकट रे उपस्थित हेले सेतेबेले से राहब तांको कहउचंती तांको रक्षा कला तापर से कहउची मु सुनी अछि कोन ना 10 पर्व रे कारण तुम्भे माने मिस्र रो बाहरी आसीबा बेले सदा प्रभु तुम्भ मानक सम्मुख रे की प्रकार सुफ समुद्र रो जल शुष्क कले पुनी तुम्भे माने जर्दन से पारिस्त सिंहन ओगो नामक इमोरिय मानकु 2 राजा को की प्रकार व्यवहार करी से मान को वर्जित रूप रे विनाश करी अछो ता आम्भे माने सुनी अछु ता सुनिया मात्रे हम मानकर हृदय तरली गला एवं तुम पुणी तुम्भ मानकर मुख सकाशु कौन पुरुषर आत्मा आउ उठिला नहीं कारण सदा प्रभु तुम्भ मानकर परमेश्वर उपरिस्थ स्वर्ग रे और निचस्थ पृथ्वी रे से कौन करंती परमेश्वर अटंती बोली जे तांको से केवल सुनिथिले से कोनसी तांकर आश्चर्य कर्म देखि नथिले से कोन केवल से सुनिथिले जे गोटे सदा प्रभुଙ୍କର लोक मानकु प्रभु की भଳି भाबरे से मानकु रक्षा कले कि भली भाबरे समुद्र मध्यरु तांको उद्धार आनिले 2 भाग समुद्र हो गला से सब से जानी थिले तेडु से सेइटारो से विश्वास करथिले जिसमु कहले सेही सदा प्रभु को मु जाने तुमे माने सेही सदा प्रभुଙ୍କର लोक से जिसपे से मु जानिची कारण से श्रवण रु तांकर विश्वास जात होइथिला तेणु तांको कोन कले जेतेबेले जिरिह नगर वर्जित रूपे विनाश हला केवल सेही राहबंकर परिवार कहीं रक्षा पाइले जदि हमें देखिबा जे से 6 पर्वर 25 पद रे लिखा जाए मात्र जिहो से राहब बेश्या को और ताहार पितृ परिवार को और ताहार सर्वस्व जीवित रखले पुणी से आजी पर्यंत इस्राएल मध्य बसती करूअछि। देखंतु माने से केवल जानी थिला प्रभु को एवं ताको प्रभु की भली रक्षा कले एबे पर्यंत तांकर इस्राएल से माने बसती करछंती जे जिरिह नगरी रो इते लोक को वर्जित रूपे विनाश कले गोटे मध्य लोक बंचिले नै ता मध्यरु राहब की भली रक्षा पाइले तांकर पितृ परिवार को प्रभु उच्चरे रखिले जे कि आज पर्यंत जीवित अछंती तांकर परिवार किंतु यदि राहबंकर जीवन को हमें देखू ताहले से जणे बेश्या से जणे नगर बाहर जिरिह नगरवासी रखिछंती किंतु तांकर बेश्या वृत्ति करिबारे अन्य माने जो पुरुष माने संश्लिष्ट से माने रछंती जिरिह भितरे जिरिह नगर भितरे किंतु से बाहर के आछंती किंतु प्रभु तांकर कार्यकलाप देखि नाती प्रभु तांकर हृदय को जानिथिले काना से सुनी किना तांकर श्रवण रे विश्वास जात होइतिला एवं से जानि तांकर जानिथिले बोली तांको कोन प्रभु हृदय को देखिथिले राहबंकर कारण से विश्वास करिथिले एकमात्र स्वर्गर एवं पृथ्वी रे एकमात्र परमेश्वर अटंती बोली से विश्वास रे से प्रभु तांको रक्षा कले।
तापर 3 देखिए हम जदि से गीत संगीत 91-15 देखिए से प्रार्थना से आंभ निकट प्रार्थना कले आंबे ताहाकू उत्तर दबा। आमे प्रार्थनार अनेक विषय आमे बाइबल रे देखू अनेक विषय देखू हान्नांकर विषय जदि देखिबा से किभଳି तांकर बंध्यात्व पई तांकर संतान नथिबा पई से प्रार्थना कले प्रार्थना करिबा द्वारा प्रभु तांको गोटे सामुएल भविष्यवक्ता वक्तांक परि पुत्र संतान गोटे देले ताकू कहले से आमे देखिबा तांकर केते आमे बाइबल रे अनेकंकर विषय परे लेखा जाईची प्रार्थना रे किभଳି आमे उत्तर पाइछंती। तापरे जदि हिजकियोंको विषय मध्य आमे देखिबा ताहले जे द्वितीय राजावली 19 पर्वर 15 एवं 16 रे लेखा जाए जेतले हिजकियो प्रार्थना करी कहले तुमे कोन 15 आ हिजकियो सदाप्रभु सम्मुख रे प्रार्थना करी कहले हे किरुब बण उपरे उपविष्ट सदाप्रभु इस्राएल परमेश्वर तुम्भे केवल तुम्भे पृथ्वीस्थ समुदाय राज्यर परमेश्वर तुम्हें स्वर्ग पृथ्वी निर्माण करियछ। हे सदाप्रभु अपना कर्ण डेर शुण हे सदाप्रभु अपना चक्षु फिटा देख जीवित परमेश्वर को धिक्कार करिवा पई संधेरे जहा कहि पठैछि ताहि सेही कथा शुण। से प्रार्थना कला जे असुर राजा सनभरीर प्रभु तुम्हें कथा शुण किंतु तापर 20 पदरे हम देखू जिसाय भविष्यवक्ता द्वारा सदाप्रभु जणैले हिजकियर प्रार्थना शुणिलु प्रभु उत्तर स्वरूप 35 पदरे से लेखा जाए जे 1,85,000 लोकों को संहार कले एवं प्रभु जणैथिले से जे बाट दे आसीथिबो से सेही बाट दे फेरी जिवो। ए विषय सदाप्रभु कहले 33 पदरे सदा कहंती से जे बाट रे आसला सेही बाट रे फेरी जिवो से एई नगर को आसीबो नाही। प्रभु तांको किभଳି भाबरे प्रार्थना सुनिले एवं उत्तर देले एवं सेही प्रकारे 36 पद लेखा तहिरे असुर राजा सनभरीर प्रस्थान कला फेरी जाई निनिबे बास कला से कोनोसी क्षति करि परला नै कारण हिजकियोंकर प्रार्थना प्रभु सुनिले। द्वितीय विषय हिजकियोंकर भी आ गुटे सांघातिक पीड़ा समय से प्रार्थना करिवा फल रे तांकर पीड़ा उपशम हेबा सहित से प्रभु तांको कोन कले तांको रक्षा कले तांकर प्रार्थनार उत्तर स्वरूप 15 वर्षर आयु तांको प्रदान कले। आमे अनेक समय प्रार्थना यह बाइबल रो विषय किंतु आमानकर जीवन रे मध्य प्रत्यक्ष अनुभूति आम समस्तंकर अछि। आमने अनेक समय प्रेयर ग्रुप रे मध्य अनेक प्रार्थना जणांती अनुरोध जणांती एवं ता पर मुहूर्त रे साक्ष्य प्रदान करती प्रभु आमनकर प्रार्थना सुनि छंती धन्यवाद दियो भौणी बोली एई बहुत प्रकार माने को प्रार्थना गत दिन मानकर जदि मु कहिबी मो भौणी रो जो हम माने समस्त से विषय सुनी थिबे जे कैंसर रो 3rd स्टेज रे थिला प्रभु आश्चर्य भाबरे से कितने कष्ट देगी से जीवा समय रे प्रभु ताको आश्चर्य भाबरे प्रभु ताको रक्षा कले ताको सुस्थता दे प्रभु करे साक्ष्य पाई व्यवहार होबा पाई ताको सहायता कले। ए विषय हमें जानिछु आमने आपण माने मध्य जाने प्रभु आमनकर प्रार्थना आपण मानकर प्रार्थना मंडलिक प्रार्थना पारिवारिक प्रार्थना प्रभु को निकट रे गृहीत होइतिला प्रभु उत्तर स्वरूप सुस्थता प्रदान कले। ता छडा से लड्डू पुओ पई भी एबे पर्यंत प्रार्थना करा जाए जे 10 मासर छुआर गोटे ओपन हार्ट सर्जरी हेतिला प्रभु ताको आपण माने मध्य ता पे प्रार्थना करथिले आश्चर्य से सुस्थता पाइला एवं से एबे गोटे नॉर्मल छुआ परी सब खेलुची बुलुची सब करची प्रभु किभଳି आमनकर प्रार्थना रो उत्तर दियंती एवं आगुटी हम देखिबा जे दुख बेले सहवर्ती हेबा आ रक्षा करिबा जेतेबेले आम परिवार रे कोनोसी विषय दुखर दुख आसे समस्या आसे रोग आसे आर्थिक परिस्थिति रो कोनोसी आमे सामना करू एवं दुर्घटना जनित किंबा मृत्यु जनित आमनकर दुख आसे सेतेबेले आमे कोन करू अनेक हताश हो जाओ निराश हो जाओ आमन को पूरा आमे भांगी पड़ू से समय रे जीवन जेमती अटकी जाइछ परि लागे जेतेबेले आमन को जे रखे आमन को जेमती लागे जे आमन को जीवन अटकी जाइछि आमनकर समय अटकी जाइछि कोन करिबी कोन ने हम किछि भाबी परनो किंतु प्रभु सेतेबेले आमनकर जीवन रे आमे जेतेले सबुआडे निराश हो जाओ कोनसी आमन को साहाय्य सेतेबेले आम माने
पूरा प्रभु को निकट जो आम प्रार्थना करू प्रभु से आम मान सहवर्ती कहती एवं आम मान से आम हृदय शून्यता भरी जाए से प्रभु आम हृदय कथा कहती धीर स्वर कहती मु तो सांगे अच्छी तू कहीं भय करचु मु तो सांगे अच्छी मु ते रक्षा करी केते आश्वासन वाक्य जिते आम मान पाखे समस्त थे किंतु से परिस्थिति आम मान को कहीं रक्षा करू न पारु नथिबे एई अनुभूति मध्य आम मान समस्त परिवार रे आम मान जीवन रे थिबो आमे अनेक समय एभली भाव परिस्थितिर सम्मुखीन हो किंतु सेते प्रभु आम मान जीवन रे कथा कहती धीर स्वर रे कहती जे मु तो अच्छी तो सहित तू कहीं भय करचु मु ते सब परिस्थिति रक्षा करबी एवं सेतळे आमे केते हृदय आश्वासन लाभ करू प्रकृत रे तुमे अच्छ प्रभु तुमके एते काहे भांगी पड़ची तुमे निश्चित भाव रे कोन करबो मते तुमे ए दुख समय रे तुमे मोर एकमात्र सहवर्ती परमेश्वर एवं रक्षा मध्य ए विपद रु ए परिस्थिति रु तुमे मते उद्धार करबो अनेक समय आमे अर्ली मॉर्निंग प्रेयर करतो भाई भौणी मान आमे सुनु भाई मान निजर परिवार पर प्रार्थना करबा पर अनुरोध जणांती निज स्वामी निज पिला प्रार्थना किंतु मुझे कहवाई चाहे प्रभु सब ए दुख समय प्रभु आम मान सहवर्ती हेबे कारण ये अनुभूति आम मान जीवन रे मोर परिवार रे मु अनुभूति पाई सारी से तेणु ये साक्ष्य रूपे मुझे कहवाई चाहे परिवार रे थरे गोटे विषय नहीं कि आम भीतर है बहुत दिन 20-22 वर्ष तलर कथा मु कहबी किंतु प्रभु मते सेतेबेले कथा कहिले जितले हताश जाइथिली निराश जाइथिली भांगी पड़िथिली सेतेबेले प्रभु मते जणेले तू काहे की दुख करूछु तोर जीवन रे गोटे पार्ट जदी खराब हला ताले तते अनेक विषय रे मु तते आशीर्वाद करिछि से आशीर्वाद गुडी को स्मरण रे काहे की आनी परनु गोटे विषय पे तू अटकी काहे की जाइछु से गोटे विषय गण जीवन रो सब किछि की नुहे तो पे मु अनेक विषय घर देइछि पो झियो देइछि जीविका अर्जन पंथा देइछि परिवार देइछि ता सत्य तू काहे ते भांगी पड़िछु सेते बेले मु प्रकृत रे भाबली प्रकृत रे आम माने सब बेले मंगल दान एवं आशीर्वाद को एवं बहुत विषय को आमे कोन भूली जाऊ गोटे गोटे छोट विषय दुख हेले मध्य ता संगे पाखरे हम अटकी जाई थाउ प्रभु सेते एही वाक्य हम मान को आज जनाती जे तुमे केबे आमनकर प्रभु आमन को दुख बेले सहवर्ती हेबे एवं आमन को से परिस्थिति मध्य रक्षा करिवे एवं सेते बेले प्रभु कोन करिवे आमनकर समय को परिवर्तन करिवा परमेश्वर अटंती आमनकर परिस्थिति को परिवर्तन करिवा परमेश्वर अटंती आमनकर प्रार्थना को से केबे तळे पडिबा पई देबे नाही तांकर संतान मान को से केबे तो तळे तांकर प्रार्थना को तळे पकांती नाही तेणु सब बेले आम से ईश्वर को निकट ही विश्वास करवा भरोसा करवा एते बड़ महान परमेश्वर जे आम निकट अछंती प्रतिदिन प्रत्येक परिस्थिति आम मान को उद्धार करी आनिबा परमेश्वर तेणु एतिके मु कहे जो भाई भणी भी आम मान परिवार रे जदी किछि अछि किंतु ताठु बेसी प्रभु आम मान को अन्य विषय रे आशीर्वाद करी अछंती तेणु सेतेबेले मते से परिस्थिति को मध्य प्रभु आम मान को से परिस्थिति को एवं से समय को परिवर्तन करिवे एवं आ गोटे विषय देखियो आमे दीर्घायु दे ताहा को आमे परितृप्त करिबा 16 पद रे लिखा जाए आमे दीर्घायु दे ताहा को तृप्त करिबा तृप्त बा संतुष्टता कोन होछि हृदय रे गोटे अनुभव जदि देखु भी आज मनीष नहीं सब बेले गोटे असंतुष्ट रे ही बंचते अन्यर देखिकिना अन्यर निज पाखे जहाँ थी प्रति दृष्टिपात न करी आमे अन्यर विषय प्रति देखी आमे कौन निज को असंतुष्ट मन कर अतृप्तता अनुभव करू आज आम देखु अन्य कहार पिला पाठ पढ़िला आज मो पिला पाठ पढ़िला नहीं आज ता पिला चाकरी कला मोर पिला कला नहीं किंतु प्रभु कहबा चाहती जे मु जहाँ देइछि मंगल दान आम जहा भल मो जहा भल प्रभु ताहा ही मते देबे पड़ोसी जहा भल ताकू देबे अन्य मो भाई भणी अन्य जहा उत्तम प्रभु जानी कौन करेंगे से देवे किंतु आमे कौन करू अन्य किंतु एतिकी मु जाने जे संतुष्टता होची गोटे सुखी जीवन चाबिकाठी असंतुष्ट हेले आमे जेते पाइले भी आमे केबे जीवन रे सुखी ही परिबानी
ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା। ଏଇ ଗୋଟେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆଦମ ଏଦନ ଉଦ୍ୟାନରେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଦେଇଥିଲେ ଆଦମକୁ। ସେ ଜଣେ ଆନନ୍ଦରେ ସେ ବିଚରଣ କରୁଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସାମ୍ନାରେ ସେ ହବାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ଶବ୍ଦ କହିଲେ, ଏଥର ହେଲା। ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୋଟେ ଏତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟର ଶବ୍ଦ, ଆପଣ ମାନେ ଥରେ ଭାବିକିନା ନିଜେ ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ ସେ ଶବ୍ଦଟା, ଯେ ଏଥର ହେଲା। ଆଦମ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ଏକାକି, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥିଲା, ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷ ସଦାପ୍ରଭୁ ନିଜେ ଆସି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲେ, ତଥାପି ସେ ନିଜକୁ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ କହୁଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଯୋଡି ଯୋଡି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଜଣେ ଅଛି। ଏ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଟିକେ ଅଭାବ ବୋଧ ବୋଧେ, ସେ ନ ଜାଣି ପାରିଲେ ବି କଣ ଗୋଟେ ଅଭାବ ବୋଧ ରହିଛି ମୋ ଜୀବନରେ, ଏଇ ଜିନିଷ ବୋଧେ ଭାବୁ। ଯେତେବେଳେ ସେ ଅଭାବଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ, ଗୋଟେ ପରିତୃପ୍ତର ଶବ୍ଦ ଗୁଡା ବାହାରିଲା, ଗୋଟେ ତୃପ୍ତତା ଅନୁଭବ କଲେ। ଏଥର ହେଲା, ଏ ବିଷୟରେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ୱାର୍ଡଟା ଥିଲା, କାହିଁକି ଏଥର ହେଲା ବୋଲି ସେ କହିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କର ଥିଲା ଗୋଟେ ହୃଦୟର ତୃପ୍ତତା। ଆମେ ଯଦି ଜଗତ ପ୍ରତି, ଜାଗତିକ ଜିନିଷ ପ୍ରତି, ଶାରୀରିକ ବିଷୟ ପ୍ରତି ଯଦି ଆମେ ମୃତ ହେଇକି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଜୀବିତ ରହିଲେ ହିଁ ଆମେ ତୃପ୍ତ ସବୁବେଳେ ହେଇପାରିବା। ଯେପରିକି ଆମର କିଛି ବି ଯଦି ନଥାଉ ବି, ଆମେ କଣ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଥିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ତୃପ୍ତତା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବା। ଏ ବିଷୟ ତାହାର ଉଦାହରଣ ହଉଛନ୍ତି କଣ, ଲାଜାରଙ୍କର। ସେ ଧନୀ ଲୋକ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତା ଧନୀ ଲୋକର ପାଖରେ ସେ ଲାଜାର ତା ଫାଟକରେ ପଡିକି ରହିଥିଲା, ତା ପାଖରେ କିଛି ବି ନଥିଲା। ଲାଜାର ବିଷୟରେ ଦେଖିଲେ ଜଗତର କୌଣସି ବିଷୟ ତା ପାଖରେ ନଥିଲା। ତାକୁ ଏପରିକି ତାର ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ବି ନଥିଲା, ମେଜରୁ ପଡୁଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ସେ ଖାଉଥିଲା, ତଥାପି ସେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଜାଣିଥିଲା, ମନୁଷ୍ୟ ରୁଟିରେ ବଞ୍ଚିବ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବ। ଏ ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ମଣିଷ ଭାବରେ ମୁଁ ମୃତ ହେଲେ ବି ମୁଁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନରେ ଜୀବିତ ହେବି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାକ୍ୟରେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି। ଏ ବିଷୟ ତାର ଜୀବନରେ ଥିଲା। ଏବଂ ତା ପାଖରେ ବାସସ୍ଥାନ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା ଯେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତା ପାଇଁ ବାସସ୍ଥାନ ଅଛି, ତାହା ତାଙ୍କ ପାଇଁ। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଶରୀରରେ ଯେଉଁ ଘା ହେଲା, ତାକୁ କୁକୁର ଚାଟୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିଥିଲା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବି ପ୍ରଭୁ ମତେ ଆଉଁସି ଦେବେ। ଏ ବିଷୟ ସେ ଜାଣିଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାର ସେଇ ଅଭାବ ମଧ୍ୟରେ, ତାର ଶୂନ୍ୟତା ମଧ୍ୟରେ ସେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣତାକୁ ଦେଖି ପାରୁଥିଲା, ସେ ଗୋଟେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନକୁ ସେ ଦେଖି ପାରୁଥିଲା। ଯାହାକି ସେ ଏବଂ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୋ ପାଇଁ ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହା କଣ ନା ଯାହାକି ଅନ୍ତିମ କାଳରେ ଭରସା ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଅମଙ୍ଗଳର ନୁହେଁ, ମଙ୍ଗଳର ସଂକଳ୍ପ ଅଟେ। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ବିଷୟ ମାନେ ଏ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପଢିଲି, ଯେତେବେଳେ ଭାବିଲି ପ୍ରକୃତରେ ମତେ ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳର ଯୋଜନା ଅଟେ। କେବେ ବି ତାହା ମଙ୍ଗଳ, ହୁଏତ ମୋର ପରିବାର ଦୁଃଖ ଆସିପାରେ, ସମସ୍ୟା ଆସିପାରେ, ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିପାରେ, ସବୁ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ କେବେ ତାହା ଅମଙ୍ଗଳର ନୁହେଁ, ମୋ ପାଇଁ ସେ ମଙ୍ଗଳର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଏ ବିଷୟ ଗୋଟିଏ ଚେତନା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଜଗତର କୌଣସି ବିଷୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା, ଗୋଟେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ଥାଏ, ପରିସ୍ଥିତି ସମସ୍ତ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଲାଜାର କେବେ ଅଭିଯୋଗ କରିବାର ଆମେ ଦେଖିନୁ, କେବେ କୌଣସି କହିନି ପ୍ରଭୁ ମତେ କାହିଁକି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି କଲ, କହିନି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ କଣ କରିଛନ୍ତି, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅବ୍ରାହମ କୋଳରେ ତାକୁ ସ୍ଥାପିତ କରିଲେ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଏତିକି ଜାଣିବା, ଆମ ପାଖରେ କିଛି ଥାଉ ନଥାଉ, ଆମମାନେ ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ପ୍ରଭୁଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଆମେ ରହିବା। ଶେଷରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆମ୍ଭର ପରିତ୍ରାଣ ତାହାକୁ ଦେଖାଇବା। ସେଟା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ ବିଷୟ। ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ଆମେ ପାଇବା, ମାନେ ଆମର କଣ, ଯେଉଁଦିନ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନରେ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁ, ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ। ତିତସ 2:11 ଲେଖାଯାଏ, ସମସ୍ତ ମାନବର ପରିତ୍ରାଣ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇଛି। ମାନବର ପରିତ୍ରାଣ, ଆମମାନଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟେ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ପ୍ରକାଶେ ଆମର କୌଣସି କ୍ରିୟାକର୍ମ ବା ଧାର୍ମିକତା ସକାଶୁ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇନପାରୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇପାରୁ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସର୍ବାନ୍ତକରଣରେ ଖୋଜୁ, ତାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରୁ, ଯକ୍ଷ ଯେପରି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିଥିଲା, ଯକ୍ଷ ଯେପରି ସେ ଭିଡ ମଧ୍ୟରେ ସେ ଦେଖିପାରିବନି, ତାର ଶାରୀରିକ ଦୁର୍ବଳତା ଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ଯାଇକି ଡିମ୍ବିରି ଗଛରେ ଯାଇକି ଚଢିଥିଲା।
କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ତାର ମନର ଭାବକୁ, ତାର ହୃଦୟର ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ସେ ଜାଣି ପାରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ କେତେ ଆଗ୍ରହୀ ଅଛି। ସେ ଜାଣି ତାଙ୍କୁ କଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସେ ଡାକିଲେ, ଯକ୍ଷ ତୁମେ ତଳକୁ ଆସ, ମୁଁ ଆଜି ତୁମ ଘରେ ତୁମ ଘରକୁ ଯିବି। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ସେ ଯକ୍ଷ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯୀଶୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ସବୁ ତା ନିଜର ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କଲେ, ଅନୁତାପ କରି ସେ କହିଲେ, ଏବଂ ଯୀଶୁ ସେଠି କହିଥିଲେ, ଆଜି ଏ ଘରେ ପରିତ୍ରାଣ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛି। ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ସେହିଭଳି, ଆମମାନେ କଣ ଏଫେସୀୟ 2:5 ଲେଖାଯାଏ, ଅନୁଗ୍ରହରେ ତୁମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛ। ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ଏ ବିଶ୍ୱାସୀ, ମୋର ପ୍ରିୟର ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଠାରେ ଯେତେ ଜଣ ଉପସ୍ଥିତ, ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ବି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଆମ ନିକଟରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ, ପାଉଲ ତିମୋଥୀକୁ ଗୋଟେ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନକୁ ହେଳା ନ କର, ଏହାକୁ ପୁନଃ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କର। ଯଦି ଆମମାନଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନକୁ ଆମେ କେବେ ବି ହେଳା କରିବା ନାହିଁ, କାହିଁକି ଏଟା ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହିତ ଯଦି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚାଲୁଥିବା, ତାହେଲେ ଏ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ପରିତ୍ରାଣ ଆମର ଜୀବନରେ ଥିବ, ନହେଲେ ପରିତ୍ରାଣ ଆମ ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ଆମମାନେ ସବୁବେଳେ ପରିତ୍ରାଣକୁ ଆମେ ଧରି ରଖିବା। ତାପରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରହି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ପଢି ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତାକୁ ଆମ ପରିତ୍ରାଣକୁ ପୁନଃ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରି ଆମେ ଗୋଟେ ପବିତ୍ରତା, ଧାର୍ମିକତାର ଜୀବନ କାଟିବା, ଯାହା ଫଳରେ ପରିତ୍ରାଣଟାକୁ ଆମେ ଦୃଢ ରୂପେ ଧରି ରଖିପାରିବା। ଏବଂ ଆମେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ କରି ଧରି ରଖିବା। କେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାହାକୁ ପରିତ୍ରାଣକୁ ଧରି ରଖିବା? ଯେତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆମର ସେ ଅମ୍ଳାନ ଜୀବନ ରୂପ ମୁକୁଟ ପାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପରିତ୍ରାଣକୁ ଆମମାନେ ଧରି ରଖିବା। ତେଣୁ ଆମମାନେ ଯଦି ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଛୁ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆମେ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱସ୍ତମୟ ଜୀବନ କାଟିବା। ଆମମାନେ ଏଠାରେ ଯଦି ଦେଖୁଛୁ, 3ଟି ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ କହିଲେ, ପ୍ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ସ୍ନେହ ରଖିବେ, ସେ ସ୍ନେହ ରଖିଅଛି। ସେଟା ଆମ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ ସେ ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ ଆମ୍ଭ ନାମ ଜାଣିଅଛି। ଏ 3ଟି ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ 6ଟି ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। 6ଟି ଛଡା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ପ୍ରଭୁ। ତେଣୁ ଆମେ କେବଳ ଆମକୁ 3ଟି, ଏବଂ ସେ ଲେଖାଛି, ସିଏ ଆମ ନାମ ଜାଣିଅଛି, ମାନେ ସେ ଅର୍ଥ ଯେ ସେଟା ସର୍ବନାମ ପଦ, ଗୋଟେ ନାମ ବଦଳରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ସେଟାକୁ କିଏ ନା ଗୀତ ସଂହିତା 91 ପର୍ବରେ 1ରେ ଲେଖାଯାଏ, ଯେଉଁ ଜନ ସର୍ବପରିସ୍ତଙ୍କ ଆବୃତ ସ୍ଥାନରେ ବାସ କରେ, ସେହି ଜନକୁ ସିଏ ଆମ୍ଭ ନାମ ଜାଣିଅଛି, ସିଏ ଆମ୍ଭ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଏଇ ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ଜନ ନୁହେଁ, ମୁଁ ସେଇ ଜନ, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆବୃତ ସ୍ଥାନରେ, ଆପଣମାନେ ସେହି ଜନ, ସେଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆବୃତ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ବାସ କରୁଛୁ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଆବୃତ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ବାସ କରିବା। ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ମୁଁ ପଢି ଶେଷ କରିବି। ଗୀତ ସଂହିତା 23:6 ଶେଷ ଅଂଶରେ ଲେଖାଯାଏ, ମୁଁ ସର୍ବଦା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଗୃହରେ ବାସ କରିବି। ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛି, ତାହେଲେ ନିଜ ଦୟାଗୁଣରେ କ୍ଷମା ଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେନ୍।